our sermon today will bring our senior pastor Daniel Alexander from Papua, Indonesia. Hallelujah. Senior pastor at Papua, Indonesia. And I hope maybe Cristiano can call all the people in the kitchen, because otherwise they will eat all the dinner for us tonight. But just let them come here. Okay, Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, blessed be the Lord of Lords, our God, Master of the universe. Zegen de Heer, Heer, als de God onze Heer, onze Meester. Master of the universe. Meester van de universum. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. De Heer onze God onze Heer is één God. Verta et Adonai Eloheka ufkol, tefafka ufkol, nafseka ufkol, meoneka. Love your Lord with all of your heart Hou van je God met heel je hart and your soul en je ziel and all your power. en met al je macht. Verta leraka kamoka, love your neighbor as yourself. Hou van je buren zoals je van jezelf houdt. Hallelujah, hallelujah. It will be better if we stand up and we can dance. Zo beter zijn als we op gaan staan en dan we z'n allen kunnen dansen. Halleluja!
Let the rhema of the Lord from the heaven fill our soul, our mind, our heart. And when we come here, we will go home with the blessing from the heaven. En hier komt in huis, je komt thuis met de zegen. Bring the restoration for ourselves. En herstelling voor onszelf. Bring restoration to our family. Herstelling voor onze familie. Bring restoration to our life, Herstelling in onze our levens. work, Onze werk. and in every time. Elke dag. In onze In levens. the name of Jesus Christ. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Pastor Daniel. Oke, siap. Gak usah pakai mic. Ini saja. Yeah. Selamat malam sore ini sekarang. Gak usah pakai mic. Goedenavond. Kenapa tidak? I don't know. Ya, goedenavond. Selamat sore semua. Ja, goedenavond allen. Saya mau ngecek suara saya dulu yang di Zoom, Instagram, Facebook gimana? Jelas? Gak usah pakai gemas, Pak. Oh, cuma yang di belakang nggak dengar, ntar. Bisa dengar suara saya? Ade paling belakang bisa dengar? Santi bisa dengar? Oke, bagaimana yang di Zoom tulis operator saya Kevin? Ayo, jelas? Oke, baik. Oh ya, Kevin nggak bisa baca tulis itu. Ya. Terima kasih kepada Hagios Dankjewel Hagios. karena saya dapat kesempatan untuk berbagi saat ini. Dat ik de kans heb gekregen om te kunnen delen. Ya. Tema kita menarik sekali. Ons thema is heel interessant. Hari baik, hari jahat. Dus goede dagen en slechte dagen. Itu Tuhan yang ciptakan atau bukan? Heeft God dat gemaakt of niet? Ya, jawabannya masing-masing. De antwoord is natuurlijk voor jezelf. Tapi Tuhan menjawab, Maar God antwoordde, semua hari itu baik. alle dagen zijn goed. Gak ada yang ngomong. Amin. Semua hari itu baik. Alle dagen zijn goed. Karena Tuhan itu baik. Omdat God goed is. Ada banyak bangsa di dunia, Er zijn heel veel landen in de wereld, termasuk bangsa Indonesia, onder andere Indonesië, percaya ada hari baik, hari tidak baik. die gelooft dat er goede dagen zijn, maar ook slechte dagen. Ya. Tapi hari ini kita percaya Maar vandaag geloven wij semua hari itu baik. dat alle dagen goed zijn. Asal Net zoals, zoals kita berjalan di dalam Tuhan. als wij in God wandelen. Kalau kita jalan di luar Tuhan, Als wij buiten God wandelen, tidak ada jaminan. dan is er geen zekerheid. Betul tidak? Tidak ada jaminan. Er is geen zekerheid. Oke, kita baca Yakobus 1 ayat 17. We gaan naar Johannes 1 vers 17. Ya. Yakobus 1 ayat 17. Johannes 1 vers 17. Oh ya, lupa itu pertama lagu musik. Mana drummer aku hilang? Iya. Pemusiknya hebat. Hij is een hele goede muzikant. Penyanyinya hebat. De zangers zijn ook heel goed. Haleluya. Udah Yakobus 1 ayat 17. Iya, 17. Ya, bahasa Inggrisnya, every good gift and every perfect gift is from above,
Coming from the Father of lights. Ya, oke. Nanti. Alle goede geschenken en alle perfecte geschenken zijn van boven, die naar beneden komt van de Vader van lichten. Amin. Semua anugerah dan hadiah yang terbaik, yang the best, itu datang dari Bapa di surga. Alle beste en perfecte geschenken zijn alleen van onze Heer. Jadi di dalam Bapa nggak ada yang jahat. Dus in God is er niks slechts. Tapi Maar bisa diizinkan Tuhan untuk yang nggak baik datang ke hidup kita. God kan toestemming geven om slechte dingen in ons leven te laten komen. Tapi Tuhan bisa merubah semuanya. Maar God kan alles veranderen. Ya. Aman? Oke, Kevin. Sampai nonton. Ya. Coba kita buka Kejadian 50. Als we Genesis 5, vers 50. Ya. 50. Coba lihat ayat 22. Als we naar vers 22 kijken. Pada akhirnya Yusuf cerita kepada saudara-saudaranya. En hij vertelde Jozef zijn broers. Kita ingat Yusuf mengalami hari-hari yang tidak baik sangat lama. We weten dat hij slechte dagen heeft ervaren, voor heel lang. Ya. Dan yang melakukan itu kakak-kakaknya. En wie dat heeft gedaan waren zijn broers. Masih ingat nggak kisah itu? Weet je dat verhaal nog? Ya, coba lihat ayat 20 kali ya. Ayat 20 ya. Coba. Ya, enggak tunggu. Oh ya, ayat 20 ini. Ini luar biasa. Ada bahasa Belandanya? Oh, belum ada. Bahasa Indonesia? Nah, Indonesia dulu ya. Lihat ini saudara, dalam bahasa Indonesianya. Memang kamu telah mereka-rekakan, memang kamu telah merencanakan yang apa? Yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah merencanakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bahasa Belandanya silakan dengar ini. Jullie zijn wel slecht voor mij geweest, maar God heeft dat gebruikt voor iets goeds. Ja. Want hij had daar een plan mee. Hij wilde zo een groot volk redden van de dood. Wow. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau tidak ada Yusuf di Mesir, als Jozef niet in Egypte was geweest, ada bangsa Israel nggak sampai hari ini? zou Israël nog steeds bestaan vandaag? Tidak ada. Dat is helemaal niet zo. Mereka punah, habis di dunia. Er zou geen Israëliërs meer zijn. Rupanya setan ingin menghabiskan Israel. Blijkbaar wilde de duivel de Israëliërs vernietigen. Lalu setan merasuki, mempengaruhi kakak-kakaknya. Dus zij kwamen en de broers van Jozef. En die heeft een invloed gehad op ze. Untuk membuat hidup Yusuf jadi hancur. Om het leven van Jozef te vernietigen. Kakak-kakaknya berhasil nggak? Is het gelukt? Berhasil. Is het gelukt? Yusuf dimasukkan sumur, Yusuf dijual jadi budak. Jozef wordt verkocht als een slaaf. Dihukum mati oleh Firaun, luar biasa. Hij kreeg de doodstraf van de farao. Coba baca Mazmur 105 Kijk naar Psalmen ayat 17 dan 18. Psalm ya, 105 105 ayat 17. Psalmen 105 vers 17. Ya. Oke, lihat gitu. 17 18. Psalmen 105 vers 17 en 8. Ya. Langsung bahasa Belanda aja. Maar hij stuurde een man voor hen uit, Jozef, die als slaaf werd Sebentar. verkocht. Siapa yang ngirim? Wie heeft hem gestuurd? Ayo, siapa yang ngirim orang ini? Yusuf yang jual ke Mesir itu siapa? Wie heeft hem gestuurd om Jozef te kopen als slaaf?
kakak-kakaknya. zijn broers. Tapi di sini dikatakan Tuhan yang ngirim. Maar hier staat het dat God hem Nah, heeft dari gestuurd. sini kita belajar En hier vandaan leren wij, Tuhan yang tidak pernah punya niat jahat dalam hidup kita, God die nooit slechte bedoelingen hebben in onze levens. tapi Tuhan bisa pakai orang lain. Maar hij kan iemand anders gebruiken. Tunggu, bisa kok belum naik. Sama-sama tahu. Dodi masih di dapur aja katanya. Oh, bisa dengar nggak mereka ini? Enggak. Ya. Kecuali mereka nyalain Iya, nyalain apa? Facebooknya Papi. Facebooknya. Coba suruh San pakai ya. Atau Paul bilang Yusuf Yusan. Oke ya. Jadi setan diizinkan Tuhan memakai orang untuk mendatangkan yang jahat. Dus de duivel krijgt de toestemming van de Heer om iemand te sturen die slechte bedoelingen hebben. Tapi Tuhan bisa balikkan lagi. Maar God kan dat weer verbeteren. Coba katakan amin. Amin. Difitnah orang itu enak enggak? Oh, difitnah. Sudah. Fitnah apa bahasa Belandanya? Ayo difitnah. Adik, sudah lama di Belanda. Beschuld. Disalahkan itu ya. Sama. Bukan disalahkan. Bukan difitnah. Oke, cari dulu. Adik, sudah lama di Belanda. Ayo bahasa Belandanya apa? Fitnah. Oh, nggak ada. Ada ya? Sama. Oke, ngerti Laster orang Belanda? Coba. Ya betul ya. Laster. Laster. Enak nggak? Difitnah itu enak atau tidak? Tidak. Om gelasterd te worden is dat Tidak enak. Dat is niet lekker. Disalahkan. Om hem te beschuldigen. Nggak enak Om juga. beschuldigd te worden. Is dat ook niet lekker. Tapi Tuhan bisa pakai cara itu Maar God kan die manier gebruiken untuk mendatangkan kebaikan. om goede dingen naar je te laten Maka itu tadi Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya yang menjual dia ke Mesir, En dan zei Jozef naar zijn broers die verkocht hadden in Egypte naar Egypte. kamu merencanakan yang jahat untuk aku, Jij hebt iets slechts gepland voor mij. tapi Tuhan merencanakan yang hebat. Maar God heeft betere dingen gepland voor mij. Karena kalau aku nggak dijual ke Mesir, Want als ik niet verkocht werd naar Egypte, Israel nggak ada di dunia. zou Israël nooit meer bestaan. Ngeri sekali bukan? Dat is wel heel eng. Nah sekarang lihat ayat 18. En kijk naar vers 18. Mazmur 105 ayat 18. Psalms 105 vers 18. Ya, diapakan ini Yusuf oleh pemerintahan Firaun? Daar kwam hij in de gevangenis terecht. Ya. Hij werd met zijn voeten in een blok vastgezet. Ayo. Lahirnya dikalungi emas 2 kilo. Hij had Emas 2 kilo. een ketting van goud van een teken. Ayo dikalungi apa lahirnya, cepat lihat itu. Loh. Ada bahasa Indonesia nggak? Bahasa Indonesia aja coba. Lahirnya diapakan? Ayo baca lahirnya diapakan? Diketing di dalam mesin. Iya, dirantai dengan besi, kakinya diapakan? Juga dirantai. Dibelenggu di. Benar. Enak enggak? Enggak. Loh, jawab, enak enggak? Bahasa Belandanya apa tadi? Ja. Ya, enak enggak digitukan? Is het lekker om met zijn voeten in een blok vastgezet te worden? Ini penderitaan Yusuf. Dat is het. Apa penderitaan? Suffering. Ja, dat is wat hij heeft gedaan. Sama sekali tidak enak. Het is helemaal niet lekker. Tapi Tuhan punya rencana, saudara. Maar God heeft een plan. Maka itu kalau Tuhan izinkan yang tidak baik datang dalam hidup kita, Dus als hij de toestemming geeft om slechte dingen te laten komen in onze leven, percayalah tetap yang baik akan datang dari Bapa untuk kita. geloof maar dat goede dingen zullen komen. Asal kita sabar menanti. Zoals als we geduldig blijven. Nah, lihat ayat 19.
Kijk nu naar vers 19. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Ayat 19 ini. Dit is wat wij moeten doen. Siapa yang kita nantikan? Wie wacht er op? Polisi? Pemerintah? Orang kaya? Siapa? Rijke mensen? Wie? Bukan. Helemaal niet. Tuhan yang kita nantikan. Wij wachten op God. Lihat ayat 19. Baca bahasa Belandanya. Jozef werd door God op de proef gesteld. The proven. Firman Tuhan membuktikan, ya. Dan Zodat werkelijkheid werd wat God hem had gezegd. amin. Jadi dalam keadaan yang tidak baik atau hari yang tidak baik datang dalam hidup kita, Dus tijdens slechte dagen van onze levens, tetap Tuhan punya rencana yang baik. God heeft altijd een plan. Asal kita tetap jalan di dalam jalan Tuhan. Zolang we in zijn pad blijven. Ketika yang tidak baik datang dalam hidup kita, Als slechte dingen in onze levens komen, jangan menyalahkan Tuhan. moet je niet God beschuldigen. Jangan menyalahkan orang lain. Moet je niet iemand anders beschuldigen. Tetap diam dan tunggu di hadapan Dia. Je moet stil blijven en op hem wachten. Firman-Nya akan membela kita semuanya. Zijn woorden zullen ons redden. Nah, inilah hidup yang kita harus nikmati. Dit is het leven die wij ervan moeten genieten. Saya percaya semua kita yang ada di Den Haag maupun mengikuti via online, Ik geloof dat iedereen hier in Den Haag en die mensen die online zijn, pasti semua kita pernah ngalamin seperti Yusuf. we hebben altijd iets meegemaakt zoals dat Jozef hier heeft meegemaakt. Difitnah, disalahkan, dituduh. Gelasterd, beschuldigd. Tapi Tuhan tetap punya rencana yang baik untuk hidup kita. Maar God heeft altijd een goede plan voor ons. Maka itu yang penting, kita sabar menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Dus het is belangrijk dat wij geduldig blijven en dat wij op hem wachten. Sehingga hari yang tidak baik pun akan Tuhan ubah jadi hari yang baik. Zodat alle slechte dagen wordt opgezet in goede dagen. Bisa berkata amin untuk ini? Roma 8 ayat 28. Roma 18 vers 28. Roma 8 ayat 28. 8 vers 28. Luar biasa ini yang Papa kerjakan atas hidup kita. Kita baca bahasa Indonesia dulu ya. Semua baca bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan bagi kita yang mengasihi Dia. Yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Romeinen 8 vers 28. We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden en die hij volgens zijn plan geroepen heeft. Amin. Tuhan punya rencana hebat untuk hidup kita. God heeft een geweldig plan voor onze levens. Amen. Saya nggak tahu ini kalau dalam bahasa Belanda. Ingat nggak? Dalam bahasa Indonesia kalau nasi sudah jadi bubur. Itu bahasa Belandanya apa? Artinya tahu nggak? Hidup sudah hancur terus mau diapain? Nah, itu bahasa Belandanya gimana? Nasi sudah jadi bubur. Ya, tapi coba ceritakan bahasa Belandanya. Hidup sudah hancur betul-betul. Nah, walaupun nasi sudah jadi bubur, Tuhan bisa buat jadi nasi lagi. Betul? Hidup yang hancur Tuhan bisa pulihkan luar biasa. Nah, ini janjinya. Roma 8, 28. Jadi kalau toh ada hari yang tidak baik kita alami, tetap mengucap syukur. Tuhan bisa jadikan itu baik. Dan yang penting, jangan menyalahkan orang yang membuat hidup kita tidak baik. Saya ulangi lagi, ini penting. Jangan menyalahkan orang yang membuat hari hidup kita tidak baik. Betul? Sebab Tuhan pakai orang itu tetap untuk mendatangkan kebaikan.
sekali lihat hidup Yusuf tadi. Terug naar leven van Jozef. Akhirnya dia berkata kepada kakak-kakaknya, Uiteindelijk zei hij tegen zijn broers: kamu memang merencanakan yang jahat untuk aku. Je hebt inderdaad iets slechts gepland voor mij. Tapi Tuhan rencana yang baik. Maar God heeft goede plannen. Kejadian 45. In Genesis 45. Ya. Bagaimana dia akhirnya cerita kepada kakak-kakaknya. Ayat 2 mulai. Kejadian 45 ayat 2. Genesis 45 vers 2. Kita baca bahasa Indonesia dulu, nanti bahasa Belanda. Kejadian 45. Ya. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Daarbij moest hij hevig huilen. De Egyptenaren hoorden het, want het was tot in het paleis van de farao te horen. Mari kita lihat kisah ini. Laten we naar dit verhaal kijken. Ini pertama kali kakak-kakaknya tahu, loh ini adik kita yang kita jual dulu. Het is de eerste keer dat de broers beseften dat dit is onze broers die we hebben verkocht. Ayo, kira-kira kalau Yusuf model kita, Als Jozef net zoals we hebben was, ketemu orang yang menyakiti dan menghancurkan hidup kita, en hij heeft de persoon ontmoet die zijn leven vernietigt. ayo masing-masing kita jujur. Laten we eerlijk zijn. Kita apain ini orang? Wat zou hij doen? Ayo, balas. Apalagi Tinggalin, nggak mau tahu. nggak mau tahu, nggak bisa. Yusuf itu raja loh. Die zo'n vraag nemen. Hij was een koning. Dia punya otoritas toh. Ya si Yusufnya yang nggak mau ketemu saudara-saudaranya. Iya, jadi Yusuf punya otoritas nggak? Hij heeft de autoriteit. Untuk panggil tentara, tangkap ini kakak-kakak. Om alle soldaten te oproepen en zijn broers in het gevangen te houden. Tapi dia nangis, saudara. Maar hij ging huilen. Ayo kita bongkar. Kira-kira motivasi Yusuf nangis itu apa? Maar wat is de motivatie? Waarom huilde hij? Bahagia toh. Harusnya bukan nangis loh. Hij zou niet moeten huilen. Wah, begitu. Hij zou Kenapa? boos moeten worden. Iya, wapes itu. Tapi dia nangis. Maar hij huilde. Berarti dia dendam nggak? Dat betekent dat hij wraak wilde nemen. Luar biasa. Terus ayat 3. En vers 3. Dia ngomong apa? Ini yang luar biasa, lihat ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidup gak apa-apa. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Bayangkan saudara. Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers konden hem van schrik niet antwoorden. Bayangkan saudara-saudara ketakutan. Ayat 4. Ya, ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, ini yang luar biasa. Gak ada dendam sama sekali. Gak ada Dit dendam. zei Jozef zonder wraak in zijn hart. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi kedua kali, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kom alsjeblieft dichterbij. En nogmaals zegt hij: Ik ben jullie broer Jozef, die jullie naar Egypte hebben verkocht. Kenapa sampai 2 kali Yusuf bilang, aku ini adikmu? Waarom zei hij dat 2 keer? Kenapa? Waarom? Ayo. Kenapa sampai 2 kali aku ini adikmu yang kamu jual ke Mesir? Waarom moest hij dat 2 keer zeggen? Ayo. Sayang yang dari rumah kalau nulis ini Kevin nggak bisa baca, dia orang Belanda. Oke. Apa? Kenapa dia? Untuk meyakinkan mereka. Nggak percaya. Iya, kakak-kakaknya nggak percaya. Masa? Ini adik yang kita jual dulu. Zijn broers konden hem niet geloven. Is dit de broers die wij hebben verkocht jaren geleden? Karena kakak-kakaknya mikir kalau aku jadi Yusuf, habis ini mereka. Omdat zijn broers dachten: Als ik Jozef was, zouden ze allemaal vernietigd zijn. Tapi Yusuf tidak begitu. Maar Jozef is helemaal niet zo. Ayat 5. Vers 5. Ini hebat sekali hati Yusuf itu. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Lihat, karena kamu yang menjual aku ke sini. Tapi ya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu.
Wees daar nu niet verdrietig over. Wees niet boos op elkaar dat jullie mij hierheen hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. Coba kita lihat hidup Yusuf ini luar biasa. Als wij in het leven van Jozef kijkt. Fakta, Het feit. kakak-kakaknya jahat nggak kepada Yusuf? Waren zijn broers slecht tegen Jozef? Sangat jahat. Heel Yusuf menderita. Jozef heeft pijn. Lihat tadi lehernya dirantai, kakinya dirantai. Zijn voeten waren in brommen vastgezet. Yusuf lupa nggak kejadian itu? En heeft hij dat allemaal vergeten? Nggak mungkin. Dat is onmogelijk. Tapi dia bisa ngomong. Maar hij kan dat zeggen. Tuhan yang menyuruh aku. God heeft mij dat laten doen. Ini bertentangan nggak, saudara? Apa ya? Satu pihak Yusuf tahu gara-gara kamu ini aku menderita di sini. Aan de ene kant weet hij dat door zijn broers moest hij pijn lijden. Tapi dari segi lain Yusuf melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Maar aan de andere kant wist hij dat God een goede plan heeft voor hem. Nah, siapapun juga Wie dan ook. yang sedang alami hari-hari tidak baik, Die slechte dagen zijn aan het ervaren. coba melihat di sisi Tuhan. Kijk naar de kant van God. Ada apa dari bagian Tuhan ini? Wat heeft God voor jou klaargelegd? Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Want God heeft een plan voor jou. Ya, kalimat terakhir sudah untuk memelihara kehidupan lah. Tuhan menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Want de laatste zin zegt, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. Kalau Yusuf tidak dekat dengan Tuhan, nggak mungkin seperti ini. Als hij niet dicht bij God bleef, zou hij niet zo kunnen uitkomen. Coba kita lihat hari yang tidak baiknya dari Yusuf ini. Als we naar de slechte dagen kijken. Kejadian 41 Genesis 41. ayat 14. Vers 14. Lihat ini, wih, ngeri penderitaannya, saudara. Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan ganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Toen liet de farao Jozef halen. Ze haalden hem haastig uit de kerker. Ze schoren hem en gaven hem andere kleren. Kerker, ya bahasa Belandanya. Toen kwam hij bij farao. Artinya apa itu? Ini jadi Mesir itu punya 4 macam penjara. Dus Egypte heeft 4 Ya macam ya, 4 jenis. 4 soorten leiders. Satu penjara biasa. Een normale leider. 4 dinding, orangnya masih bisa bebas di dalam. 4 biasa. Temboknya itu. Ya. Er zijn 4 soorten gevangenen in Egypte. Er is een normale met gewoon een kamertje. Bukan kamar, ruangan besar. Een grote ruimte. Ya. Terus yang kedua sel, itu ruangan kecil. En tweede is een cel, dat is een kleine ruimte. Nah, yang ketiga itu tutupan ini, itu ruang bawah tanah seperti sumur. En de derde is onder de grond, net als een sloot, een goot. Jadi yang di penjara itu berdiri. Dus de gevangenen moeten staan. Tidak bisa duduk, apalagi tidur, nggak bisa. Ze kunnen niet zitten, niet eens slapen. Dan tidak ada sinar matahari karena di bawah tanah. En er is geen zonlicht, want hij is onder de grond. Yang keempat, yang jenis keempat dibuang. Wordt hij weggegooid. Nah, Musa kena yang keempat. Mozes kreeg de vierde. Dibuang oleh Firaun ke padang gurun. Hij is weggegooid in het woestijn. Nah, kalau kita milih yang mana dari 4? Coba milih salah satu aja. Welke zou je kiezen van de vier? Ayo, sudahlah, kalau saya milih nomor 1 aja lah. Zou er kiezen? Ayo, saudara milih mana? Cepetan, saya tanya. Kevin, answer. Which one you want to choose? From 4. Ayo, saudara milih yang mana? Ana milih yang mana? Paul milih yang mana? Yang? Nomor 4 pada gurun aja hilang.
Hilang. Ya, bilang papa milih yang berempat. Sementara coba verkeerde kiezen. Zo weggooit door. Ayo, saudara pilih yang mana? Cepetan. Dua. Yang mana? Yang dua, yang 4 dinding. Oh, yang pertama 4 dinding, yang yang di kamar kecil itu. Oh, yang belum kamar kecil, yang 4 dinding. Iya, yang pertama itu saya juga milih yang pertama. Ik zou eerst kiezen. Terus kalau kamu milih yang mana? Yang pertama juga. Kevin, which one you choose? 4. Oh, like Om Paul. Oke. Yusuf kena yang ketiga. Jozef heeft de derde. Maka itu ada tulisan bercukur. Zij werd geschoren. Ya, ganti pakaian. Zijn kleding werd veranderd. Maaf, Sorry? tidur berdiri. Berak makan kencing berdiri. Hij sliep terwijl hij staat en ook Apa? hij plast Ya karena hij eet di kerkel staan. tadi ya, di tutupan itu. In dat kerker moet hij staan. Bisa bayangkan beceknya kayak apa bawah. Saya En nggak dat bisa. kun je voorstellen dat het helemaal nat werd. Dan dirantai leher dan kakinya. En zijn voeten worden ook in een blok vastgezet. Nggak bisa lari karena di dalam sumur. Hij kan niet eens weglopen, want hij zit in de goot. Sayang waktunya ya. Dus laten we even tijd. Kita akan hitung di kitab Kejadian itu ada angka-angka yang ditulis. In Genesis zijn er veel getallen opgeschreven. Pasal 37, In 37. Yusuf umur 17 tahun waktu dibawa ke Mesir. Hij is 17 jaar oud toen hij naar Egypte werd gebracht. Di pasal 41, In vers 41, Yusuf umur 30 tahun waktu keluar dari tutupan itu. hij was 30 toen hij uit het rooster kwam. Jadi berapa tahun dia menderita? Dus hoeveel jaar heeft hij 17 ke 30. Van 17 tot 30. 13 tahun. 13 jaar. Coba merenung. 13 tahun menderita seperti itu. 13 jaar heeft hij geleden. Harusnya dia dendam nggak pada kakak-kakak? Hij zou hij wraak moeten hebben in zijn hart? Loh, harusnya dia dendam nggak? Iya. Tapi dia tidak. Maar dat had hij niet. Sebab dia melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Want hij zag dat God een geweldig plan had voor hem. Maka itu dia bisa ngomong. En dan kon hij het zeggen. Kamu yang jual aku ke sini. Jij hebt mij verkocht. Tapi Tuhan punya rencana yang luar Maar biasa. God heeft een geweldig plan. Berbahagialah setiap kita yang sedang mengalami hidup seperti Yusuf. Wees blij iedereen die een leven leidt zoals Jozef. Kalau kita mengampuni. Als we mensen steeds vergeven, Hidup ini jadi luar biasa. zal deze leven geweldig zijn. Tapi celakalah kalau ada orang marah dan ingin membalas orang-orang yang melukai saudara. Maar ongelukkig zijn we voor de mensen die wraak willen nemen, voor de mensen die ze pijn hebben gedaan. Kita semua tahu keluarga Paul Chang. We weten allemaal de familie van Boza. Kalau Tuhan nggak izinkan ada orang-orang di Indonesia yang mau membunuh mereka, Als God niet de toestemming gaf voor de Indonesiërs om ze te vermoorden, maka nggak ada Hagios Family seperti ini di sini. dan zou Hagios niet eens bestaan. Amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa. God heeft een geweldig plan. Maka itu lagi sekali ampuni saudara. Ampun. Dus je moet vergeven. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Neem geen wraak. Roma 12. Romeinen 12, Mulai ayat yang ke-27. vers 27. Roma 12 ayat 20. Coba 24 dulu. Vers 24. Coba lihat ayat 24. Tunggu dulu ya. Roma 12 ayat 24. Ada? Enggak ada. Oh, berarti salah. Sebentar. Roma 12. Bentar.
12. Untuk bara api kita separuh. Iya, 12 ya. Sebelumnya. 11 ayat 12. Iya. Ayat 11. Roma 12. Tetap 12. Sebelum bara api kita separuh. Sebelumnya. Roma 12 ayat 11. Bukan. Oh. Ayat 12. Oh, naik lagi. 13 coba, 13. Maaf. 13-nya kanan. Oh, bukan. Kayaknya Mas 11 ayat 12 tadi. Roma 11 ayat 12. Mas 11 ayat 12 tadi. Bara api kita Terus separuh. lagi berarti yang di bawah. Roma 11. Iya, ayat Oh, 11 bukan, 12. Bara api kita separuh. Enggak, di bawahnya lagi. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan itu. Ada. Tahu Filipus ayat berapa? Maaf, lupa saya. 14 sobat. Oh, 21. Terima kasih. Ayat 21. Iya, ayat 21 nanti turun lagi. Makasih, Phil. Ya. Ya. Baca. En Twente. Romeinen 12 vers 21. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen. Amin. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita nggak boleh kalah dengan kejahatan. Overwin het kwaad met een goede. Ya. Terus ayat 19, ayat 20. Vers 20. Ya. Roma 11. 12. 12 ayat 20. Ya, coba. Romeinen 12 vers 20. Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want daardoor zal hij zich diep gaan schamen over het kwaad die hij heeft aangedaan. Amin. Jadi kalau musuh lapar jangan diracun. Dus als je de vijand honger heeft, moet je hem niet vergiften. Beri makan. Geef hem eten. Kalau haus, beri minum. Geef hem drinken. Itu yang Tuhan minta di antara kita. Dus wat God wil voor Ya. ons is voor ons. Ayat 19. Vers 19. Ya. Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Amin. Want er staat in de boeken, laat het aan mij over om te straffen, ik zal hen geven wat ze hebben verdiend, zegt de Heer. Katakan amin. Amen. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi sama sekali kita tidak boleh membalas orang yang buat jahat kepada kita. Dus wij mogen niet zelf vragen voor de mensen, naar de mensen die ons verkeerd hebben gedaan. Kalau Tuhan izinkan hari tidak baik terjadi di hidup kita, Als er iets slecht is in ons leven lalu kita ingin membalas kejahatan orang itu, en wij willen wraak nemen op deze persoon, maka hari yang tidak baik makin berat, saudara alami. dan worden de slechte dagen steeds zwaarder. Betul tidak? Klopt dat? Loh, saya tanya betul tidak? Kalau kita tidak mau menerima yang Tuhan izinkan, seperti Yusuf menerima perbuatan kakak-kakaknya, Als we niet willen accepteren wat God ons heeft, wat God toestemming voor heeft gegeven, hidup makin berat. zal het leven zwaarder worden. Tapi kalau kita mengucap syukur Maar als wij dankbaar zijn dengan menggenapi Roma 12 ayat 19, en dat wij Romeinen 12 vers 19 volgen, biar Tuhan yang berbuat. laat God het voor je doen. Amin. Amin. Percaya hari tidak baik pun Tuhan bisa ubah jadi hari yang baik. Geloof dat God alle slechte dagen op kan zetten in goede dagen. Hanya dengan mempercayai Tuhan bisa buat dengan cara apa saja Alleen door te geloven kan Hij dat veranderen. yang kita nggak pernah ngerti. Iets wij nooit hebben begrepen. Tapi di situ kedahsyatan Tuhan luar biasa terjadi di hidup kita. En daar kan iets geweldigs gebeuren. Haleluya. Coba ngomong kiri kanan. Ampuni musuhmu ya. Ayo ngomong. Zeg maar, vergeven. Ayo ampuni ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, maju. Ya.
bad day and good day. Slechte dagen en goede dagen. Every day could be a good day. Elke dag kan een goede dag zijn. Because when you think it's a bad day, Want wanneer je denkt dat het een slechte dag wordt, that's the bad news. dat is het slechte nieuws. Going up. Yeah. Going up to the highest place. Going up to the highest place. Going up to the highest place. Bad day and good day. Bad day and good day. Slechte dagen en goede dagen. If you come to Jesus, Als je naar Jezus komt, all the day will be a good day. alle slechte dagen worden Hallelujah. Halleluja. And 2, 3, 4. Will you believe? Shall we believe? 2, 3, 4. Will you believe? Dinsdag hebben wij Bible study. Boven, ja, kasih Pak. Ja, sit down. Kunnen jullie allemaal zitten? Ja. Dinsdag hebben wij Bible study Tuesday we have met Pastor Daniel Alexander. Pastor Daniel Alexander. En ja, we beginnen 7 uur, maar We start at 7. voor 7 uur we hebben wij de dinner, samen dinner. Please come before 7 so we can have dinner together. En woensdag koken wij voor de koekam. And Wednesday we will cook for the cooking. Dinsdag hebben wij Bijbelstudie met de dinner, samen dinner.
dinner. Woensdag koken wij voor de koekam. And Wednesday we will cook for the cookout. Ja, iedereen. Ja, kom. And everyone please come. Yeah. Everybody are invited. Everyone is invited. Bring as many as friends you can bring. Neem zoveel vrienden mogelijk. All the feast is gratis. Alle proefvissen zijn gratis. Because God says the feast of God is always gratis. God zei dat de vis van God altijd gratis is. Jesus already paid for us God heeft al voor ons betaald. when he was crucified. Toen hij aan het kruis ging. Hallelujah, just come to Jesus. Halleluja, kom van Jezus. Hallelujah, let's stand up. This is the blessing from the Lord. De zegening van de Heer. Yebarika Adonai, praise Marika, God bless you and protect you. God zegen je en beschermt je. Ya Adonai, Benamarika, Virunika, God shine you with His face and give you mercy and grace. God zal zijn gezicht laten zien en jou zegenen. Isa Adonai, Benamarika, Virunika, Shalom. God show His face to you and give you shalom. Hij zal je vrede geven. In the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Smakelijk.